to Dapur Gila. Di episode hari ini, aku mau ngajakin kalian untuk bikin cookies and cream. Soalnya aku sering banget beli cookies and cream di kedai kopi yang terkenal itu loh. Nah, makanya hari ini aku mau ngajakin kalian untuk coba bikin cookies and cream ala Dapur Gila. Kita cuma butuh siapin 4 bahan untuk cookies and cream. Apa itu? Yuk kita mulai, gak sabaran mau cobain. So, untuk Oreo-nya bebas mau isiannya rasa apa ya guys, karena yang dipakai nanti cuma biskuitnya aja. Terus untuk susu harus susu full cream ya. Sekarang kita siapin es krimnya. Nah, es krimnya ini brand apa aja boleh. Yang penting rasa vanila aja. Cuma kemarin aku keliling kota nyariin es krim vanila polos, pada lagi kosong semua. Dapatnya ini aja. Jadi ya udah deh, sekalian yuk kita coba bikin 3 varian rasa cookies and cream. Quick question. Es krim rasa apa yang pertama kali ditemukan? Es krim rasa coklat atau vanila? Ayo. Jawabannya adalah es krim coklat.
Next, kita bikin yang varian coklat. Something's gotta change. I don't lose my patience. I don't keep you waiting always. I don't make you crazy. 'Cause I'm looking amazing. Yeah. I told you I'm looking amazing. Yeah. Oh, 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 oh. Don't lose my patience. Don't keep you waiting always. Sekarang yang terakhir varian strawberry. Make you crazy. 'Cause oh, you know I'm looking amazing. Shit, I'm looking amazing. Like I'm so perfect, like I know, no, I don't know. Cookies and creamnya aku masukin ke kulkas dulu biar lebih dingin lagi. By the way guys, Oreonya nggak ada takaran ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah ini aku sekalian bikin banyakan karena mau dijadiin stok untuk dipakai ke resep lain. Krim isian Oreonya juga aku simpan buat dipakai nanti. Kalau kalian mau tahu variasi makanan apa aja yang bisa dibikin pakai biskuit Oreo atau krim isian Oreo, just like dan komen kalian tim yang mana. Nanti aku bikinin video khusus resepnya buat tim yang paling banyak komennya. Hihihihi. Yup, isian Oreo juga bisa dipakai, Bo. Yeah, and you know. Yeah, yeah. Hey, yeah. I'm looking amazing. Hey, yeah, yeah. I said, I'm looking. I'm good, she good, we good, it's all good, and that's good, that's good, that's good, 'cause I'm Yeah, good. then I woke myself up, painted the scene they got. My queen bee swinging to my sonnet as I lay by. It's how I want it. In a minute, she rolls something that stink good. Feeling haunted the way she goes, then I make eye contact. Both of our tummies making the same tune. Heat up the grill and we filling up with the same food. She a 10, but she fitted with Adidas, a size 9. Somehow it be feeling like we the same shoe. Damn, she really been buttering up the jam. Can me and you cuddle up with the fan blowing thanks? Yeah, I know you worry about the bitches who fan shows, but you was original, hands on it. I'm good, she good, we good, it's all good, and that's good, that's good, that's good, 'cause I'm good, she good, we good, it's all good, and that's good, that's good, that's good, 'cause I'm good. I could die like this. Pass me a tab, I could fry like this. Thoughts of the past, thought of highlight shit. My life's when the sunset, twilight shit. I ain't moving, I'ma lie like this. The rays bright all up in my eyes like shit. Chill, why don't you shut the blinds right quick, so I could doze off, maybe die like this. And I need nothing but good looks. Ass like Trina, she getting them hood looks. God damn, it feels like a Friday, but fuck time. I'ma stay up and light up until the sunshine. I'm good, she good, we good, it's all good, and that's good, that's good, that's good, 'cause I'm good, she good, we good, it's all good, and that's good, that's good, that's good, 'cause I'm good. Good evening. I'm good, I'm good, I'm good.
jadi. Nah, biasanya yang dijual di luar itu cuma ada varian yang vanilla. Cuman berhubung es krim kita ada 3 rasa, jadi sekalian aja kita eksperimen, kita bikin semuanya. Yuk kita cobain satu-satu. Kita mulai dulu dari varian yang vanilla. Let's see. Sumpah guys, ini udah mirip banget sama kedai kopi yang terkenal itu. Next, kita cobain yang rasa coklat. Oke sih, rasanya oke. Jadi rasa biskuit regalnya itu udah kurang kerasa, udah agak ketimpa sama rasa es krim coklatnya yang lumayan strong. Jadi ini menurut aku sih lebih mirip ke es susu coklat aja sih. Tapi overall ini juga enak. Sekarang kita cobain yang rasa strawberry. Oke. Jadi yang strawberry ini rasanya juga sama dengan yang coklat, jadi lebih kerasa es krimnya dibanding dengan remah-remah regal yang udah kita campur di dalam. Jadi kalau misalnya yang rasa vanilla kan kerasa ya, blending dari es krim vanilanya terus sama regalnya itu kerasa banget gitu loh. Oke guys, jadi dari 3 ini pemenangnya adalah yang vanilla. So, video hari ini sampai di sini aja. Next week kita bakal coba resep tofu yang enak banget, yang garing banget, yang biasanya kamu makan di restoran-restoran Asian. Jadi buat yang penasaran, buat yang mau coba, jangan lupa kamu nyalain lonceng notifikasi di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And see you guys di video berikutnya. Bye. Salam bon appetit.